ম্যাগি খাটা হয়েছে পরে জোয়ার কেশরি হাই ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার নিউ ব্লগ ও এটা ইভিনিং টু স্টার্ট করছে ব্লগটা তো सबके गुड इवनिंग और আমার লাগে তো ব্যাড ইভিনিং দেখো ম্যাডাম করা কন্ডিশন টিকে ঠিক নেই না আলু চুদি মারি হচ্ছে এটা খালি বড় বড় যে না দে পুরা এটা ওকে কেন দে কাটনি মারবে ও মনে কানা লাগে কালির সর্দি যেগুলা তারপরে ধীরে ধীরে মুরগিগুলা তারপরে আজ আর ফির জ্বর উঠে মুড় মুন্টি কেনতা কেনতা এগুলো করে জ্বলা লাগাবো মুন্টি জ্বলালে তারপরে এই ফির কয়বাগে এটা অংশু গাছে পরে স্যালাইন দেওয়া হয়েছে ଏବେ করে কাদি হলে 6:30 কে এই মধ্যে ডরে ডরছিলে রসে রসে নাও ইউন एक्चुअली इंजेक्शन दिए वाले खूब डर सत किने लगे हां के के दी थलो कि नहीं वो हां मेले खूब दिन का গলা বর্ষ তারপর এটা ক্যান্ডি বস নে পাই পিছনে বাজা কান লাগিলে কাটা 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 বলছিস ইলকি মেরে নেই পেটে না এই যে ক্যান্ডি বস নে বাজা আজে কিনে গেলা গেলা का बाल बुझलो का तोर पेटे ने टेनिस बॉल बाजला परे गे गे दलो का हेन तो तुम कोई दिसो का ओहो ये पीटी ने बाजा गे गे लामे उड़ान हुली चला दे ए जाने बाजी को लाइक करे ए सौती डरे से ओ दादा ये मने केबे इंजेक्शन नहीं दिथिरे गोला वर्ष दिथिले तो आज यार देला के डरू थिले ये मने मेडिसिन टैबलेट सिरप जान दवा खाइ देले ये इंजेक्शन के डरी पकास अरे मुझे नहीं इंजेक्शन दी पचे में એટલે એ ભેન રે ટીકે દીહવા લાગે ડર લાગસી અરે બેક સાઈડ એતે ડર નહીં લાગે લાગેની ભેન રે દીલે કાણે છે ટીકે અટકી જઈસી એ ગળા બરસા કાહિતલા નહીં કે બુ ગળા બરસ મતે টাইফয়েড বাহারি থিলা যে এটা তেজ গেলে তো পুরা ভাইরাল জল চালু থিলা এখানে চারটা দিলি যে গুটে के দুইটা ভলসে গলা তারপরে ভেন রে টিকে नहीं जी पारला लास्ट के अलगा ने के देखे लागे तापर सेमन टिके এটা কলা কে टिके भल हेले ने हेले सने आर काना है कि से टाइफॉइड जोर छाड़ला पर है तापर आर उठाए हेले तो वर्ष गुटे पूरा नहीं कहना जनपुर कुटी जे काना है जो अंशु गादी जे अंशु अभी रे काची आगे ना नहीं मारो तो এটা দেয়া যাচ্ছে দেখো আরএল র ফুল ফর্ম কানাবো ইমন জানছিলে পাসওয়ার্ড লিখে का बोलो का हो तोरे सुजी मार সেলেন দি হজত বলবো এন্টার লাগাইছিলে সেলেন দি হজত বলবো বুঝলো সে আগের দিনই হেলে কা এটা সুজি মার হইছিল বুঝলো কই দেখ নাই লেবে কেনটা সেলেন হ্যাঁ এবে দি হজত যেটা সেলেন হ্যাঁ আর আগে দিলে যে জানলো না আর মগা পুরি আমাকে যদি দেখবে জি डर लागছে কি নি তখন কেন नहीं डर লাগে
ওই কান্দি পকাবা কেকে ভাল হবে আজ ভাল হবে না এন্তা করে আর ভাল হইলে বলো সেলেন দিব সেলেন দিল টিকে ফ্রি লাগবা আর নাকি রাতে কালকে সকালে জানা পড়বা এই গুড় তো জন ভুরকুটি কো ডরে দছিল যে নাই কোন নাই করে এদি ধরলা সুজিরটা ধরলা ডক্টর হি বুকা দেই হ্যাঁ পাঁচ যে পড়বা না ডক্টর হওয়া পরে খালি খেলবাটা নে রে এ আরে পানি গাদবাটা রে হলা জন করে খটকে নেলে তখন নেই হলা জুনা কর দিমা আর ফিকি দিমু ওখান থেকে দোস্তি বলছি দেখ রে এত দিন কা করছিল গা ওয়াজ সুইচ হয়ে নাকি হ্যাঁ সেলান দি হয়ে যে সেলান সেলান সরবা তো ওখান থেকে দিছি বলছি और तो बढ़िया बुद्धि है हम पच के टिका चेक पच टिका ना कितने के सरवा जाओ कितने घंटे लगो 4 मिनट 5 मिनट बा आज रात दुईटा लागबाक पड़बा तीन काटा तीनटा लागबाक पड़बा जे काटा ए कोई दिथिन तो गाइटा काना चले हां काटा तीनटा लागबा पड़बा चले আর তিনটা দিয়ে হবে তা हां তোমার পরে আল দুইটা দিয়ে আর দুইটা হ্যাঁ তাহলে তুমি ভাগ করবো হ্যাঁ মানসি গুড়ে দেবো এটা দিয়ে দেবো হ্যাঁ আরে আর হুম বুঝলো দেবো কেন কিছু নেই লাগে রে হ্যাঁ খালি ঢোকা ধোকাছি নেই ঠো তুই কেবে দেখলি কোনি আমাকে পিকিলো আতে দোয়াতে দিনে কোলান্তা দি হারা দি দোলে মামা মামা নে বাজো লাগি কেতে লোক সরবাজে দেখ মা জানা তো পড়বা না কেতে লোক সরবাজে কেন দেখছো কেন অধিক চালু যে ভাই কেন তো হেলে দেখছো नहीं सेटा भी ठीक है स्पीड ने एटा पानी हटा चलला बेले नहीं दुख से ये वाले चेपे दे जाओ तुम गाड़ी करो थोड़ा जन बाप रे सूजी के भाई लेकिन अवस्था अरे गिट्टा भी के ना তুমি কিছু জানে দেব না বসা ए ते सेट हो ওরে সে না কিছু মক জোতে কিছু আমাকে শুনতে খাওতো বাবু শুনতে খাওতো পচরা আছে আছি কানা বলে পজরা আমি কহ কেন আর কিছু বাবু কেন্দার গেজি বলে খুব দেখে কিছু ও আগা এটা জোতে तो ये डॉक्टर ना तो देखमा केते टाइम ने सरू छे जेटा नहीं क्या ए तो लगे घरे काना घाटा है रे जातो तो लगे से काना गोताओ मैगी घाटा है बरे मैगी ए काना खेलू काना मैगी काना ए इला इला सरादा र सुधार कहला थियो काना खेलू को हां चिमलिया कांडा मैगी मैगी इला छना इला छना तो मुई तो देखे दिमी इला छना नहीं डर इला छना त ए केदरा के खाइ दिलु हां गुलता खूब घुरता काटा खूब घुरता खाइलु मैगी
খুব গুড়তা খাই দিলু কাঁটা খুব গুড়তা খাইলু গা মেজিকে খাই দিলা পর দেখুছ আরে বাহ তুই নেই জানবার তোর গা ম্যাগি বলি হ্যাঁ কেপে বলি জানবো ম্যাগি বল ম্যাগি আরে হসুছে দেখো এই সেলেন সরলা আরএল এটা সর আধা ঘন্টা হয়ে গেল নাকি এটা আধা ঘন্টা হলা এটা ফের দিয়া হয়েছে সেকেন্ড এটা কানাবো এটা সমানটা নাকি অলগা অলগা এটা ডিএনএস मैं तो नहीं जाने हुआ फुल फॉर्म ईवन जानते हैं नहीं सब आता ये टाइम हला ना 7:44 हला बाबू बाबू पता है तो और दुनिया हां सर मैजिक मैजिक नहीं ना चोरी तो लगा के केदरा मैज रखथिलुगा केदरा मैज रखथिलु कब गुलटा अरे वाह ए केदरा कोई दे कब गुलटा ए पांचटा आनथिलु जे केदरा खेलो और केदरा रखिचु कब गुलटा खाई दिनी हां सब खाई दिलु ए वाह ए केन दर्शक केन भात रान दवारी हां তুই রানবো আর আনজিবগা আর আনজিবগা নাই আনু না কেন তো সে করবো তুই একলা থিবু না কা কৌতিবু এ আজ খাইলু যে আর দিন ভেন্তা রাখবো গা হ্যাঁ বড়িয়া লাগলা হ্যাঁ হেন্তা হ্যাঁ ভাল লাগলা দুনিয়া পরে যেতে কার ভাল লাগলা পরে ভাল লাগলা मैजिक ए बाबा मैजिक बन ए देखो तुम अब यार लेडी डे दिस ओटे डे बाबू दुनिया ये दुनिया काड मका दे रे तो का 10 টাকা के मेजी होছি কে मका मैजिक वाली तो का काड दका में दुनिया का पत्थर कितना अधिक रात ए तो केते টাকা দি আনছিল মেজি কেতে টাকা दिखनुगा 200 টাকা দি মেজি আনছিল সস্তা না মিলালো রে তাইলে হ্যাঁ घंटे छड़े कर और वैसे ना कंधा भला लगे तो ये मने सडन दी सालत ना यार ये मने गोटे घंटा छाड़े कर भात खाइबे गोटे कंधा एट के तो लागछ भाई इंजेक्शन पड़ते छुंची এটাই কারণ ধ্যান দিতেছেন না কেন মন তো ঘন্টা ছাড়ে ভাত খাবে তো আমি খেয়ে যাচ্ছে ভাত নাকি আর এমন খাবে না হয়ে যাবে চলো ও টাইম হলা না 9:30 हमने खाई साले ना नहीं क्या टैबलेट खा लो कि नहीं खावर मेडिसिन होना कहाँ कहाँ दिस कैंसी हाँ कारण तो नहीं दवाने के ओ पूरे हाँ ये वीडियो देखो जो आज पवन टिके भी नहीं आसवा हाँ उड़ बेटा ଭଲ ଲାଗଲା ତ ବେଶ ଟିକେ ହେଟି ଲାଗା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ପ ହେଟା ହେଟା ଥିଲା ଯେ ଜଲ୍ଲା पर लाइक
ডরি नहीं मन হুম তো চলো আজের ভিডিও এত ছিল নাকি হ্যাঁ আর করবো কালকে সকালে ভল হয়ে যাবে হ্যাঁ এত ঠিক ভাল লাগলো না যে ছেড়ে দিয়ে লাগে দুইটা তো চলো গুড নাইট আর নাকি হ্যাঁ মোর লাগে তো টিকে বেড নাইট বলো তো চলো ভিডিও के नेक एंड करबो ना ভিডিও যদি ভালো লাগলে লাইক করবো शेयर करबो कमेंट करबो सब्सक्राइब करबो হুম तो चलो गुड नाइट नहले और सबके नहीं